Sige, bigyan mo ako loda. I don't have any time. Ayun. Si JJ talaga, oh. Ha? What? 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 Ha? Naingayan pa din. Here. Hello. Hello, hello. Yes. Yeah, I'm open. But wait. Because I take video. They must dancing. We'll send it later. Vivo, yung isa. Ito pa, kung ano dito. Okay. Wala na, binabaran. Ano sa amin naman, Nan? 28 pa daw sila mag-puso. 28 pa ipapadala? Ha? Sa 28 pa ipapadala ba? 28 pa daw. Ang sweldo?